C'est sur 4 panels principaux, donc ce qui permet un peu de revenir peut-être sur les questions où l'investissement coince, notamment la question du foncier, la question du financement et la transformation. Alors, pour la question du foncier, on a vu qu'il y a des efforts qui ont été faits, les guichets uniques qui ont été présentés. Et sur le terrain, quand est-ce que ça sera effectif et comment ça va se faire? Concernant le financement, il y a une question qui a été soulevée qui concerne peut-être les petits agriculteurs, pas les grosses exploitations, qui ont du mal à accéder au financement ou à avoir des financements pour débuter leurs investissements. Est-ce qu'il y a un palliatif qui est proposé? Enfin, pour la transformation, on a vu que, par exemple, pour le sucre, il y a aujourd'hui une expérience. Il y a quelqu'un qui s'est lancé dans la betterave sucrière, mais il n'y a pas le retour côté industrie, c'est-à-dire qu'il n'y a toujours pas d'investissement dans la transformation. Est-ce qu'il y a une feuille de route tracée avec l'industrie pour pallier justement à ce genre de problème, Monsieur le ministre? Merci. Donc, je commencerai par réagir à votre première question. Réagir à 2 niveaux. Le premier niveau, c'est d'essayer d'enlever un amalgame. Vous avez dit, ça coince au niveau du foncier. La rencontre d'aujourd'hui, justement, c'est pour dire que ça ne coince plus sur le plan du foncier. Donc, ça ne coince plus, pourquoi? Il y a des dispositions qui ont été prises et qui pourraient se résumer en 2-3 points. Le premier point, il n'y a plus de bureaucratie tuante. Il n'y a plus de commission, il n'y a plus de sous-commission. C'est une instance qui a été créée sous forme d'un guichet unique et qui est aussi doté d'un comité d'experts et d'expertise pour pouvoir examiner les dossiers, les projets d'investissement, de telle sorte à ce qu'il y ait le maximum de possibilités de réussite. Nous sommes, je le rappelle à chaque fois, sur des écosystèmes très fragiles. Donc il y a des conditions et pour une fois dans notre pays, nous sommes dotés d'un cahier des charges et d'un texte réglementaire en rapport avec ce que je viens de dire. Deuxièmement, je reste toujours sur le foncier. Le premier portefeuille qui a été mis à la disposition des investisseurs, ce n'est qu'une étape. Il est issu essentiellement des terres qui ont fait l'objet de récupération pour des raisons qu'on connaît. Parallèlement à ça, il y a eu un travail qui a été mené pendant plusieurs mois avec l'agence spatiale et qui ont brassé sur l'espace que nous avons et qui dépassait les 3-4 millions d'hectares. Il s'avère aujourd'hui que nous avons un potentiel faisable, qui est faisable pour le secteur de l'agriculture et pour l'investissement dans le domaine de l'agriculture et qui dépasserait le million d'hectares. Nous n'avons pas un problème d'espace, il faut caler l'espace à l'eau, il faut caler l'espace à l'intelligence, il faut caler l'espace à l'innovation, il faut caler l'espace aux énergies renouvelables, il faut caler l'espace au drainage. Donc toutes ces questions ont été examinées, étudiées conjointement avec les experts des institutions techniques du ministère de l'Agriculture et de la ZAL. Aujourd'hui, nous pouvons dire que nous avons dégagé un premier portefeuille dont j'espère très rapidement le voir en exécution sur terrain dans le cadre de l'investissement, notamment sur les filières stratégiques industrielles qui pèsent lourdement sur notre balance des paiements. Le reste viendra. Nous avons aujourd'hui un portail électronique, nous avons débureaucratisé l'acte économique, il y a encore du chemin, il y a encore du travail. C'est un début prometteur, c'est historique pour notre secteur et notre pays. Donc nous ambitionnons de voir se concrétiser sur terrain ces projets structurants. S'agissant de votre question sur l'investissement, plutôt sur le financement, je vous informe que nous travaillons sur un dossier qui passera, Inch'Allah, très prochainement au niveau du gouvernement pour les petits exploitants agricoles. Moi, je suis de ceux qui croient qu'on ne peut pas faire de l'agriculture uniquement à grande échelle. Nous avons notre typologie agricole. Il y a énormément d'exploitants agricoles qui dépasseraient le 1 200 000 et qui ont de grosses difficultés d'accès au financement. Donc, je suis de ceux qui croient que le crédit mutuel rural est la réponse à ce type de financement. Mieux encore, on ne peut pas se contenter uniquement de ça.
il y a aussi la question de la couverture sociale des agriculteurs. Je rajoute à cela, il y a aussi l'assurance contre les calamités agricoles. Donc c'est un dossier d'ensemble qui a fait l'objet d'examen au niveau du secteur de l'agriculture, conjointement avec les autres partenaires qui pourraient être que les finances et qui passera, Inch'Allah, très prochainement au gouvernement. Et ça sera un peu la façon de, je dirais pas révolutionner, mais restructurer la CNMA pour qu'elle devienne un outil de financement, un outil d'assurance, une présence pour les agriculteurs, notamment les petits et moyens agriculteurs. Je ne me rappelle pas de votre troisième question. Ah, vous avez parlé de la betterave sucrière. Pour la betterave sucrière, je rappelle deux fondements. Le premier, c'est avant de s'engager dans une filière qu'on ne connaît pas. Il y a eu un peu plus d'une quinzaine de variétés qui ont été mises en essai au niveau de certaines régions de notre pays, notamment au niveau de Ouergla et d'El-Oued. Les résultats ont conclu, c'est ça l'objet, la production qui a eu lieu, les résultats ont conclu que nous avons un peu plus de 4 ou 5 variétés qui répondent aux normes, mieux encore, leur teneur en sucre dépasserait de très loin la teneur moyenne mondiale. Ça, c'est une phase d'essai. La phase d'essai, elle a produit de la betterave sucrière et j'en suis content comme vous. Par manque d'unité de transformation, elle a été orientée vers l'aliment de bétail. Aujourd'hui, Monsieur le Premier ministre, avant lui, Monsieur le Président de la République, a déclaré quelques mesures incitatives et quelques avantages de crédit, notamment pouvoir ramener des unités de transformation usagées et y aller sur, en moyenne, 90% de crédit. Donc ces investisseurs, je parle de celui d'Ouergla par exemple, il est déjà en pourparlers pour ramener l'unité de transformation. Vous savez, l'aval doit être la locomotive du développement agricole. Mais l'aval aussi doit se sécuriser de voir qu'effectivement le produit a toutes les chances d'être produit chez nous. C'est le premier résultat. Nous sommes en train de structurer cette filière. Nous sommes en train de la suivre. Nous avons tous les moyens de le faire, d'arriver au moins à 50-60% de nos besoins. Donc il y a des pourparlers. Il y a même un rapprochement très étroit avec le secteur de l'industrie en termes de facilitation. Il va y avoir un cahier des charges qui, lui, va codifier c'est quoi un matériel agricole usagé, c'est quoi une unité de transformation usagée. Donc, c'est un début prometteur. Le fait que la betterave sucrière a réussi chez nous, je pense que nous avons toutes les chances, et j'en suis très convaincu, d'arriver au moins à produire 50 à 60% de nos besoins de ce produit. Ça. تفضل. معالي الوزير وليد قزوت قناة الحياة الجزائرية. سيد الوزير، أين وصلت عملية استرجاع الأراضي الفلاحية الغير مستغلة؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، هل سيحافظ قطاع الفلاحة على المرتبة الأولى يعني في المداخل بعد البترول؟ صحيح. فيما يخص استرجاع الأراضي الفلاحية، هذه مش عملية تاع اليوم. استرجاع الأراضي الفلاحية انطلقنا فيها، نذكر، في 2018-2019. اليوم عززنا هذا الاسترجاع الأراضي الفلاحية. واليوم أنا تسمح لي وكان لي شرف صرحت فتينا أكثر من 500,000 هكتار استرجعناها. وإن بارتي منها راح تروح للاستثمار، وهذه 136,000 هكتار هي أساسا جاية من هذا الاسترجاع تاع الأراضي الفلاحية. فيما يخص تعزيز قيمة الإنتاج، إن شاء الله وأنا واثق الديناميكية والحركية اللي عرفها القطاع اليوم حتكون له أثر، ونخلوا الوقت باش نديروا لي بيلون إن شاء الله في أواخر الموسم. إن شاء الله أنا واثق الحركية اللي شفناها في الأواخر الأشهر الأخيرة هذه. علاه أنا واثق؟ أنا نظن العامل الأساسي هو استرجاع الثقة. العامل الأساسي هو تكون عندنا النظرة. العامل الأساسي هو يكون عندنا ورقة طريق بأهداف، وأهداف عقلانية مش أهداف خيالية. أنا كي شفت اليوم في الميدان
بعض قريب سنة اليوم الحمد لله. حتى في بعض الأحيان خاصة العام فيه كان وقت صعيب، كان بعض المشاكل اللي الله غالب الاستاذ يدريك، ولكن الفلاحين قاعدوا مجندين، وان شاء الله هذه قيمه الانتاج راح يتطلع. شكرا. السلام عليكم معالي الوزير. احمد رشدي من قناه النهار. معالي الوزير، تحدثنا يعني مع مجموعه من المستثمرين ابدوا استعدادهم للاستثمار في مجال الصناعه التحويليه واستقبال منتجات الفلاحين. أولا معالي الوزير، هل الفلاحين الآن مستعدين لإنتاج المواد القابلة للتحويل؟ مثلا ليس كل البرتقال قابل للتحويل، وليس كل البطاطا مثلا تحول إلى شيبس. هذه من جهة. وثانيا المستثمر الذي يريد الاستثمار في المجال الصناعة التحويلية إلى من يتجه؟ هل يتجه إلى وزارة الفلاحة أم إلى وزارة الصناعة؟ وهل هناك تنسيق بينكم وبين باقي القطاعات؟ شكرا. بالنسبة للسؤال الأول، قبل ما نهضروا على إنتاج دي فاريتي اللي يروحوا للتحويل، نفكروا أولا لحظة، خلي نفكروا أولا في الإنتاج اللي راهو عنده كل القدرات للتحويل وفيه نقائص فيما يخص التحويل. ثاني شيء، الفلاح عندما ينتج وينتج فايض وما عندناش القدرات للتحويل، واش هي الوسيلة الوحيدة اللي تعطي فرصة للفلاح واحد آخر يخدم لك مواد اللي هي أساساً يتتحول يتترمى؟ إذن اليوم رانا في سياسة الحكومة، كل التحفيزات، كل التشجيع، كل السياسة على مستوى الحكومة وكل الالتزامات سيد رئيس الجمهورية رانا نجسدوها في الميدان، ولكن لازم احنا تاني نعرفوا حتى ولو الوقت داهمنا، ولكن رانا في تهيكل القطاع ورانا في صدد تنفيذ الإنعاش الاقتصادي المهم. نظن أن اليوم فيه قناعة. اليوم شفتوا على مستوى الملتقى فيه مستثمرين بقوة، وانا اللي يشجعني شفتهم هاد المستثمرين حتى في تامن راست جاوا معايا حتى لتامن راست، يعني فيه عزيمة، فيه قوة، وفيه استرجاع الثقة. هذا هو المهم. إما الإنتاج عندنا إنتاج قوي، عندنا إنتاج عنده جودة، من بعد نهيكل الإنتاج اللي يروح للتحويل، الإنتاج اللي يروح للتصنيع، الإنتاج اللي يروح للتصدير، عندنا كل القدرات لهذا الشيء. بارك الله فيك. السلام عليكم. عادل الفداد من جريدة النهار. معالي الوزير، تحدثنا يعني مع بعض المستثمرين بالخصوص يعني شعبة الزيوت، أراهم يشكوا ويقولوا بأنه ليس في الجزائر مخبر يعطي شهادة البيو للمصدرين. لماذا؟ وهل بالإمكان يعني الجزائر أنها تقيم هذا المخبر؟ شكرا. صحيح. أولا نعطي معلومة وربما ما خرجتش للساحة. لأول مرة على مستوى وزارة الفلاحة تخلقت هيئة، تخلقت إدارة، وعندها قل من عام اللي عندها مهمة لاغريكولتور بيولوجيك. هذه الهيئة هذه راهي تحط في الأسس نتاعها، الأسس التنظيمية والأسس القانونية، باش نقدروا نمدوا لا سيرتيفيكاسيون ان برودوي بيولوجيك. faudrait-il avoir un organe de certification d'agriculture biologique? Pour avoir un organe de certification d'agriculture biologique, faudrait-il avoir
un ancrage juridique et réglementaire pour l'agriculture biologique. Donc حطينا l'ancrage réglementaire à travers une institution régalienne pour l'agriculture biologique راهي تهيكل في نفسها. ان شاء الله في الاشهر القليله تقدم القانون نتاعها والتنظيم نتاعها ويكون فيه هيئات اللي راح هي بعد تدير لا سيرتيفيكاسيون لاغريكولتور بيولوجيك. ولكن ما كانش غير لاغريكولتور بيولوجيك، لي نورم دو كاليتي ما كانش غير لاغريكولتور بيولوجيك. قبل ما نتكلم عن لاغريكولتور بيولوجيك اللي مازال ما عندناش لورغان سيرتيفيكاسيون، وعلاه ما نتكلمش على لورغان لابيليزاسيون؟ علاه ما نتكلمش على لورغان تاع التوسيم لي زانديكاسيون جيوغرافيك؟ علاه ما نتكلمش على لي زابيلاسيون دوريجين؟ هذا واجد، هذا واقع. على سبيل المثال اليوم دقلة نور تاع طلقة، ولا لا فيكساج تاع بني معوش، ولا فروماج تاع بوهزة، ولا البصل تاع الواسا، ولا الميال تاع الدوغ، ايجون باس. هذو بعض من المواد منهم داو التوسيم تاعهم بمرسوم. سي دي برودوي لابيليزي اي بروتيجي، عندهم لانديكاسيون جيوغرافيك. اذا لاغريكولتور بيولوجيك سي بيان، ولكن عندنا لي زانديكاسيون جيوغرافيك، عندنا لي زابيلاسيون دوريجين، عندنا لي نورميزو، عندنا لا سيرتيفيكاسيون دو كاليتي. إذن اللي في يدنا نخدموا به، وهذا مهيكل، عنده القانون نتاعو، عنده المرسوم نتاعو، عنده الهيئه نتاعو، يعني كوميتي ناسيونال دو لابيليزاسيون. إذن هاد المستثمرين ولا هاد المنتجين حتى ولو rien n'empêche de passer d'une indication géographique à une agriculture biologique. C'est un processus. بارك الله فيك. السلام عليكم. يزيد فطاني من الإذاعة الجزائرية القناة الثانية. فيما يخص الدبلوماسية الاقتصادية، وزارة الفلاحة بالتنسيق مع وزارة الشؤون الخارجية في مختلف السفارات عبر العالم للتعريف بالمنتوج الوطني، وهي استراتيجية الدولة بصفة عامة. ثانيا، فيما يخص شهر الفضيل، هل هناك تنسيق مع وزارة التجارة لطمأنة المواطن فيما يخص وفرة المنتوج؟ بارك الله فيك. السؤال الأول، باش ما نقولش العلاقة بين السؤال الأول والسؤال الثاني، هذا من حقك. السؤال الأول راكو تشوفوها كل يوم، الدبلوماسية الجزائرية، وراكو شفتوا وربما عندها بعض الأيام سفراء لجان راحوا على مساولات بسكرة أكثر من 30 واحد، وشفتوا وربما تنظيم اللي جات به وزارة الخارجية فيما يخص تدعيم ولا لا بروموسيون تاع الإنتاج المحلي. هذا ماشي. فيما يخص شهر رمضان الفضيل، فيما يخص التنسيق، صرحناها مرارا وقلنا احنا نخدموا في حكومة عندها برنامج، حكومة ما عندهاش إلا البرامج القطاعية، كاين برنامج حكومي أكيد لازم يكون فيه تنسيق، فيه إنتاج، فيه سوق، فيه سعر، ما تقدرش تنحي واحد من واحد. إذن هذا ستوتافي ناتوريل، وماهوش إلا في شهر رمضان. هذا التنسيق على طول العام، على طول الأشهر. وشفتوا انتوما وربما شفتوها كي نهضروا على اللجان المختلطة لي كوميتي ميكس دو كونترول، تلقاو دائما الفلاحة والتجارة والأعوان الأخرى بالضبط. ولكن هذا التنسيق لازم نظن il faut que ça devient une question culturelle. مش كل مرة كاين تنسيق ولا ما كاينش تنسيق. عندنا هدف واحد، عندنا حكومة وبرنامج حكومي اللي جاي من برنامج والتزامات السيد رئيس الجمهورية. هذا الشيء كامل ما نجموش نديروه بدون تنسيق، حتى ولو العبرة هذه أنا بار مومون
demande pourquoi on pose les questions, est-ce qu'il y a une coordination. Bon, معليش. ولكن هذه هي الطريقة نظن اللي جا بها السيد رئيس الجمهورية في البرنامج نتاعو، هذه هي الوسيلة اللي نبنوا الجزائر اللي حابين نبنوها إن شاء الله. بارك الله فيكم. معالي الوزير السؤال الآخر في نور حمينية التلفزة الوطنية. أستاذ في معالي الوزير دائما في إطار التنسيق بين المؤسسات الحكومية وأيضا الوزارية عند التقرب إلى المستثمرين والمتعاملين هناك مشكل يطرح دائما وهو مشكل النقل، خاصة أن بعض المواد ممكن تعرض إلى التلف من خلال تصديرها إلى دول أجنبية. يعني في هذا الإطار كيف يتم مرافقة المستثمرين في هذا الإطار؟ كاين صندوق على مستوى وزارة التجارة، كنهضروا على التنسيق، والصندوق هذا يدعم أكثر من 50% بما يخص مصاريف النقل، خاصة عندما يكون الأمر يعنيه التصدير. إذن المستثمرين ولا المصدرين وربما ما عندهمش المعلومة هذه، أنا نقول يتقربوا من وزارة التجارة فيه صندوق اللي يشجع ويحفز حتى الانتيريور دو بي، حتى الانتيريور دو بي. سي فو بروني دي برودوي من نور لو سود، عندك لو دروا وعندك لا بوسيبيليتي دافوار سو سوتيان à travers ce fonds. Alors pour l'export c'est évident. بارك الله فيكم. إذا مشاهدينا، كانت هذه ندوة صحفية لوزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد الحميد حمداني حول منتدى الاستثمار الفلاحي والصناعات الغذائية